Bagong school building ay gihatag sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Regional Federation sa Dakbayan. Atong nawatan ang report nga Don Vicena. Recipient ang Usamin City Division Office sa usa ka school building nga gidonar sa Regional Federation sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Region 10. Ang turnover ceremony gipahigayon dili pa lang dugay diin ang Palarang School Campus sa maong 2-classroom school building mao ang Pershing Tangketo Senior Elementary School nga ana mahamutang sa Barangay Trigos, Usamis City. Sa grupo sa benefactor kini gipanguluhan sa presidente sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated Usamis og Regional Director sa Chamber Regional Federation, Mr. Arthur Chan, uban sa iyang Vice President Cesar Lim. Ang donor sa lote nga gitukuran sa Pershing Tangketo Senior Elementary School og kanhi usab officer sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Mr. Pershing Tangketo Jr. DepEd Usamis nga girepresentahan mismo sa OIC Schools Division Superintendent Dr. Lorena Serrano og sa Asenso Usamis Administration nga representahan ni Education Committee Chairperson City Councilor Cecil Cu. Sa mensahe ni Mr. Arthur Chan nga ang pag-sponsor sa chamber o mga school building, partikular sa mga public school, pinakadako kining corporate social responsibility nga gihimo sa chamber. Kini nga buhat sa pagkamanggihatagon o pagpakabana sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, gikalipay o gipasalamatan pag-ayo sa Usamis City Division Office o sa Asenso Usamis Administration nga gipanguluhan karon ni Usamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Ang dugang mga classroom nga wala miagi sa panudlanan sa syudad o sa ahensya sa DepEd, dako kaayong tabang gumikan kay matag tuig, nagdugang ang mga populasyon sa mga estudyante ug mando sa kagamahan nasyonal nga way bisan usa ka bata nga mabiyaan sa edukasyon. And it is always a joy to be here with the DepEd, witnessing another milestone. This is the turnover and the blessing of a new school building here in Pershing Tangketo Elementary School. Actually, kani siguro nga donation of the building is not the first effort na gihatag sa ato ang private sector in Usamis City, because ganina gi-mention ni Barangay Capital nga kaning lot was already donated by the late Pershing Tangketo Sr. The whole 2 hectares of lot na himong eskwelahan diri sa Trigos. So this is just an additional nakod of coming donations by the private sector of Usamis City. So yung under ng Welfare Committee, tatlong spearhead na programa. Itong Operation Barrios School ay isa. Yung pangalawa ay 5 volunteers. So yung mga local chambers na gusto magbuo ng 5 volunteers para tumulong sa official na government fire brigades sa mga panahon ng emergency. So tinutulungan ng Federation maghanap ng 5 trucks, everything. No? Pangatlo ay yung medical outreach. Lastly, the goal of the family is to make education more accessible to the children of Barangay Trigos and to help ease the burden of parents by reducing the cost of sending their children to school during their formative elementary years. So, nakatabang ka sa mga bata. Hindi na ginagawa ito sa ubos mo, muntol, or pataas dito. Kaya, nagdaan ba ng classroom? So your effort and your contribution, mga sirs, from FFCCII, and of course our benefactor, Sir Pershing Tangketo Jr., is a big part of making Usamis City Asenso moving forward, making Misamis Occidental Asenso as our target, as the flagship program of the province of Misamis Occidental. Once again, thank you so much for bringing the doorsteps of Barangay Trigos, the basic education, and for helping DepEd
making education accessible to all learners, the future of Ozamis City, the future of Misamis Occidental, the future of the whole country. Ascenso Ozamis City, mabuhay Pershing Tanquito Elementary School, Ascenso Misamis Occidental, daghang salamat and looking forward for a stronger partnership. Alang sa Ozamis Today, Adoni Bisina report.